ଜଗୁଣି ଖିଆଟାକୁ ବାହା ହେଇକି ମୋ ଜୀବନଟା ପୁରା ବରବାଦ ହେଇଗଲା ରେ ମା। ଛି ଏ ଜଗୁଣି ଖିଆଟାକୁ କହିଲି ଗରମ ଭାରି ଜୋର ହଉଛି ଏସି ଗୋଟେ ଘର ଆଣି ନଗା ହେଲେ ନାଇଁ ଜଗୁଣି ଖିଆଟା ଆଣି ଗୋଟେ ଏମିତି ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଛି ଖାଲି ଦିନ ରାତି କଣ ହଉଛି ଖାଲି ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଏମିତି କଣ ହଉଛି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଘଇଦା ହେବ ଖଟର ଗରାପଣା ନାଗିଛୁ। ଓହୋ ସେଇ ଫ୍ୟାନଟାର କ୍ୟାପାସିଟର ବୋଧେ ମଙ୍କା ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ। ଜଗୁଣି ଖିଆ ତୋ କ୍ୟାପାସିଟରଟା ମକା ହେଇଯାଉନି ନା କି ବେଳରେ ମୁଁ ବାହା ହେଲି ଲୋ ମା। ଇ ଘଇତା ତ ଯୋଉ ଘଇତା ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସତେ ସେ ଛୁଆ ନୁହେଁ ସତେ ଗୋଟେ ସେ ବେଲାଣ ସାନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଖାଲି କହୁଛି ତତ ଖାଇବି। ମହାଳ ମାଣ୍ଡା ଯା ତୋ ବାପା ପନାରେ ମୁହଁ ନଗେଇ ଦବୁ। ବାପା ତତ ଖାଇ ଭାଇ ନ ବୁଝିଲା ଗାଈ ଆଉ ଷେଣ୍ଢ ଭିତରେ ଥିବା ଏ ବଡ଼ ଡିଫରେନ୍ସଟା ତୁ ବୁଝିପାରିଲୁ। ଆରେ ଭାଇ ନ ଷଣ୍ଢ କ୍ଷୀର ଦେବାର ଦେଖିଛୁ? ଷଣ୍ଢ ଯେମିତି କ୍ଷୀର ଦେଇପାରେନି ସେମିତି ଆମ ପୁରୁଷ ଜାତି କ୍ଷୀର ଦେଇପାରିବନି ବୁଝିଲେ ଭାଇ ନ। ମୁଁ କି ଜାଣି ମତେ ଦେ ମୁଁ କି ଜାଣି ଏବେ ଗଡ଼ ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା କାଲି ନେଇକି ଆସିଲି ତୁ ଆଜି ଧୁଲ କରୁଛୁ। କି ଗରମ ହେଲା ମା ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ନେଇଯିବା। କୁଆଡେ ଆଇଛୁ କିଲୋ? ମୁହଁଟାକୁ ଏମିତି ଖେତେଲା ଭଳିଆ କାହିଁ କଥା କହୁଥିଲ? ଆଲୋ ମୁଁ ଯେଭଳିଆ ମୁହଁ କରି କହିଲି ତୋ ପିଛା କାହିଁ ଖପ ଖପ ହଉଥିଲ? ଅପା ବାଟ ଛାଡେ ମୁଁ ପାଣି ନେମି ସେପଟେ ମୁଁ ଘଇଟା ଅନେଇଛି। ଆରେ ତୋ ଘଇତା ଅନେଇଛି ମୋ ଘଇତା କଣ ଆଖିରେ କଦଳୀ ଘଣ୍ଟା ବାଡେଇକି ସେଇଛି ନା? ମହାଳ ମାଣ୍ଡା ତୁ ଆଇଲୁ ଲ ବୁଦ୍ଧି ମୁଇଁ ଉଠ ମୁଇଁ। ହଁ ତୁ ତ ଆଇଲୁ ପେଚା ମୁଇଁ ମେଣ୍ଢା ମୁଇଁ ଡୋଡ ପକ୍ଷୀ ମୁଇଁ। ଆଲୋ ମୁଁ ଡୋଡ ପକ୍ଷୀ ଆଲୋ ତୁ ରହିଯାଇ ଆଲୋ ମୁଁ ରହିଯାଇ ନାଇଁ ମୁଁ ରହିଯାଇ ତୁ ଜୁଗୁଣି ଖାଇ ଆଲୋ ମୁଁ ଜୁଗୁଣି ଖାଇ कालिका पानी नरमुंड मारी मुँह बसुली खाई भी तो मुंड मोड़ी कालिका पानी नरमुंड मारी हेलो टोमा मोमा खोजिया लगी चल चल देख तू तो स्त्री की संभाल बे तो स्त्री की तू अगर संभाल कौन कहलु जुगुनी खा दियोर आ फोटो होची तो इंडिकेटर। आलो तू कौन फटेबू मो समीर इंडिकेटर ता पूर्वरु मु मुड़ दे तो घइतार कैपेसिटर तुम किछ कहू न टेम्पो तो स्त्री बहुत ऊपर आलानी बे तो स्त्री भी अधिया ऊपर आलानी बे बे तू बहुत एक्स्ट्रा कथार्ता कर बे बे तू साला बहुत कलर बे सोळा कुकुर बे किस तो बाळ उपाड़ी बन खाली बेही होउछु एमति मोटे बाळ उपाड़ा हिम एडी देखिलो घइता मार पकन चुप होई गेले अपा कहि दउची आ थरे मो सहित लागियो जदी नाइट टेकी मोर पुर दे। अरे तू कोन हम मोर नाइट पुरेबू तो नाइट पुरा ऑलरेडी फाटी आइछि हालो फटी आइजिलो इला टेम्पो नुआ किनी के दवालो फाटी बालटे दे बालटे छी 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 हेलो फटा नाइट पिंजिलो छी 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 मजद में जाऊनु
ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସମ୍ପତ୍ତି ପଠେଇ ଦେଲୁ। ଆମେ ଏକୁଳ ରହିଲୁ ନା ସେକୁଳ ରହିଲୁ, ଆମେ ଏକୁଳ ରହିଲୁ ନା ସେକୁଳ ରହିଲୁ। କଳି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହବନି। ଏ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଡକାଅ। କି ଗରମ ହଉଥିଲା ମା। ଏ ଜଗଣିଖିଆ ଭଦ୍ରଲୁକଟା ଗଲା କୁଆଡେ କିଣିଲ? ଏ ତାର ଭଦ୍ରଲୁକଟା ଗଲା କୁଆଡେ କିଣିଲ? ଧନ ଆଇଲା ଲୋ, ଧନ ଆଇଲା ଲୋ। ହେଇଲୋ ଆଉ ନାନି ହେଇଲୋ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଆଇଲାଣି। ये तो आज्ञा किछि नहीं, यूट्यूब तो महाभारत स्टार्ट है आउ सब जा देखिए पार्ट 2 रे देखिए। हेलो हाय गाइस। तो आज ये आमर वीडियो आपण मैंने भावुवे जे आम वीडियो एटी सरीगला हेले नाई वीडियोटा आगू अच्छी पार्ट 2 आसूची। तो देखा हम पार्ट 2 वीडियो रे आउ मु कही जे प्रांक वीडियो बाहर तो गाइस ये बुझीगले आउ बेसी कॉमेडी हवा दरकार नहीं। तो चलतु देखा हम पार्ट 2 रे। हां दिया उठे स्टार्ट। अरे तू कौन आम नाइट हेला समझितिलो, हेला अरे तू कौन आम मोर नाइट पुरेबू? तोर पूरा नाइट ऑलरेडी फाटी गलानी। फाटी जाईची, फाटी जाईची, फाटी जाईची। कोन हला तो तू बका कथा कोन निजर भूल हो छोटिया देखिलो से घइटा भाई केमति चुप होई गेले। अप्पा कहि दउची आ थरे मो सहित लागिबु जदी बोली हल। तू बहुत एक्स्ट्रा कथा कहू बस कथा कहू से की होला। तू बहुत कथा एक्स्ट्रा कर। अबे तू बहुत एक्स्ट्रा कथा तो करती। ए से